Mapagpalang araw po mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at kahit saan mang sulok ng mundo. Ang Pilipino ay lubos na pinagpala. Welcome sa Kafor Cares from Jose Juan Santos, Davao Occidental. So before pa ta sugod no, tayo usa ka iso na itong interviewon karon no kung unsa iyang kining kalingawan sa kinabuhi na samtang nagpuyo siya dinhi sa Balangunan. Ug ato siyang pangutanon kung ngano nga or unsa ba ang iyang panginabuhian or for survival no, pang survival sa iyang kinabuhi no, kauban sa iyang tibok pamilya. Okay, ato siyang pangutanon. Okay. Pastor, maayong hapon nimo. Maayo man. Oh. Kita lang sa aron mag-inunayon lang sa aron. Okay. May mga panahon nga di ta maka-adto sa atong mga kaigsunan. Di ka magkita. Medyo pigado. Sa panahon ang oras nato lagi kay kini nga timingon ang mga oras. Ang atong himon karon kay lasa ta sa imo karon. Interview na sa ka basig moabot po panahon nga ako na po imong unayon sunod. Ako na po di mo interview sunod. Okay na po gayo. No, so Ay, okay ra. sa imong sa pila ka tuig na nimong puyo dre sa Balangunan gikan sa asa to napita sa Kikabong. Kikabong. Pila ka tuig na? 10 years na, 10 years. 10 years na imong pagpuyo. Sa diha nga nagpuyo ka di 10 years, unsay mga experiences nga imong nasugapa sa imong kinabuhi? Daghan kasi, pero para sa ako ang pinakaanindot nga ako na experience diri nga di jud ako malimtan kining pagpamana. Pagpamana no. Gani nagplano gani ko nga maghimo kog vlog na ko nga mamana. Pero naon ka imong microphone. Naka-on ni naka-on. Okay, so sa 10 years nimo pag first year nimo diri maka-experience sa pagpamana. Wala pa. Wala pa mga pila ka tuig na nimo Pag-abot nga diri nga nakahibalo kog pamana. Pag-abot na kog mga 3 years murag di na nagsugod nga nagapamana na ako pero adlaw pa. Adlaw. Nya pag-abot og mga 5 years. Gabi na ko mamana dili na adlaw. Gabi na, hindi na adlaw. Gabi so, na. Unsa may imuhang desire sa imong kinabuhi samtang nagapamana ka sa desire nimo? Usa sa akong unsa ba imuhang pangandoy nga unta? Usa sa akong pangandoy. Usa sa akong pangandoy nga kanaang samaan mahimo ko usa sa mga vlogger. 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 Mahimong vlogger unya lawas nga tanan. Kanaang kay daan naman ko nga pastor. Sa akong pagka-pastor ang akong pangandoy nga makatabang ko sa akong isig katao pero nangandi ko nga may akong vlogger kay gusto nako nga mas mutabang pagyod. No, mas mutabang kay magunsa man ka nga magsige kag tan-aw sa mga tao, maluoy ka sa mga kabus, gusto ka mutabang, nya wala ka ikatabang. Pero mas maayo tong mutabang ka, maluoy ta nga naay bungag yun, na ta ikahatag, na ta ikadunol, nya basi usa ni nga paagi nga makabuhat ta og para sa kahimayan sa atong buhi nga Dios. Amen. So sa imong pagpamana ini kagabi, unsa may gusto nimo nga mga gamit? Gusto ba kay katong mga unsa ni kanang machine gun o unsa ba gusto nimo nga gamiton para sa imuhang kuan kanang pagpamana? Kay mao man na imuhang kuan murag habit na nimo. Hanay mo murag habit. Gusto ka mamana di lang kay aron nga mo pangsudan kundi gusto po nimo nga Pangbaligya gyud. Pangbaligya gyud para sa for survival sa imong pamilya. Pero tungod kay namurag nahimo naman ka nga vloggers pa karon so ba imong mga pangandoy sa kinabuhi nga kung mamana ka lakay dadalaw ng dagat so ba imong usa yun sa akong pangandoy gusto na ko nga nako i-GoPro.
no, na ako'y GoPro, Grupo? GoPro. Sabi na akong grupo. Na ako'y grupo, yan na akong GoPro. No, basi natin mga kaigsuunan nga mga vlogger nga mga kwartahan. Oh. No, palihog lang regaluhi ko ninyo og GoPro. Para magapamana ko og gabi. Oh. Pero example og dunay GoPro nga kuan, example dunay usa ka silent viewers nato sa Kafar Cares nga mo hatag sa imo GoPro. Unsa may muhang bation? Ay, siyempre, lipay na ko kay mao na ni ang sinugdanan sa katumanan sa akong mga pangandoy. Nga mahimo kong vlogger. Pero makahulat ka gikan karon hangtod sa mga 10 years from now. Di na ko kahulat. Di na ka kahulat. Gusto na ko mga isa lang ka bulan tagal maabot na. Mamalit na lagay mo. At challenge lang sa katong mga vlogger nga mga kwartahan tanawin tan ko nya maluoy mo. Regalo ko ninyo GoPro. Kakagtagaan ka GoPro nga murag oxygen nga babao nimo. Pero di na to na sa langanon tungod kay kuan kining nag PM nga usa ka silent viewer sa Kapakers. Tungod daw sa imuhang kuan, sa imuhang kahilig sa pagpamana, nag-offer siya sa imuha og GoPro. Praise the Lord, mas labing maayo. Unya, pero di palagi ni makuha karon mga 10 years from now. Sige lang, basta isa ka bulan na. Unya, kini nga kuan, kini nga GoPro. Amo tug nabay memory card ani o unsa ba kani? Naadyo siguro na. Ato lang mang sulayan o kuan. Naa. Unya, but og naana baka lingi sa dagat. Naana baka. Basig naana siguro sige atong abrihan. Uy, naamang guday GoPro. Uy, future seeds man ini. Future seeds. Kasabot taon na siya ng future seeds na similya ni sa Kaugmaon nga similya sa Kapakers. Na siya no. Ito rin tanahon kung basin og nag-joke lang ni. Basin joke lang yung naghatag ani. Kung sa man mo ni siya yung SD card. Okay, so kinilan sa ang unang ihatag nimo. Kinilan nga mo salong-salong man sa GoPro. Shout out there no sa nag-donate aning kuan kang pastor sa FAR no nag-donate sa yang GoPro kay mo gini iyang pangandoy sa gikan pa kaniadto nga nag-vlog sila pero tungod sa kawaladon no dili niya ma-afford pero atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay ang Dios naga-provide gyud sa tanan. So okay, salamat kayo no sa Kafar Cares nang nag-donate no sa kining GoPro kang pastor no sa iyahang hilig nga gamiton niya sa iyang pagpamana every night no. Unya siguro og makaisda ka imong tagaan ang Kafar Cares og isda Sigurado. Nang idat pa nga isda. Okay, so before pa nato i-end no kining video kining gusto nato nga paminawon sa ang gihatagan og kuan gidunitan og GoPro. Unsa may imong ikasulti sa imong GoPro karon? Mr. Litosphere. Salamat kayo no sa nag-donate no sa Kafar Cares nga GoPro. Dugay na nako ni nga pangandoy nga makagamit ko ani kay kada gabi nagsikog pamana nya usa sa akong tumong nga makahimo ko og vlog ana nya dili lang sa akong pagwali makatabang ko sa tao kung dili na pa jud ko'y mas matabang sa ilaha no nga bisan sa ingon ani lang nga paagi kay sa akong panglantaw ang gitawag nga vlog dili yan nga trabaho kung dili trabaho jud siya nga dapat ampingan jud para makatabang ta ngadto sa ato ang isig kaingon. So daghan kay salamat sa grupo sa Kafar Cares nga nag-donate nini ang Ginoo magapanalangin ngadto kanila og daghan pa gyud panalangin nga maabot ngadto kanila og daghan pa gyud sila katabangan no para sa nanginahanglan og daghan kay salamat. Kaya atong palakpakan ang Ginoo.
Okay, so gusto lang namo nga mag-shout out sa tanan ng mga silent viewers, no, maayong hapon sa tanan, no, sa inyo ha. Kung doon na mo yung mga kasing-kasing nga mag-suporta sa mga bulaton na labi na sa bulaton sa Ginoo. Padayon gapon nga ang inyong kasing-kasing maghang sa Ginoo. Nga Lord, gamita ko para sa imong bulaton, para sa imong kahimayaan kung ikaw ang malipay sa akong kinabuhi. Ana ala siya. So, kung nagustuhan ninyo ang among video, palihog paki-share, paki-comment, paki-subscribe o paki-click ang notification bell para ma-updated mo sa sunod na mo nga mga videos. O God bless sa inyong tanan.